салому алайкум бародаро. ана сари вагон омадем. мошин бисёр беҳад бисёр омадагӣ. чӣ хеле хоҳиш кардитон дафъаи оянда мошинои задагӣ аварийни мошинои занг задагӣ пӯстидагӣ синимат кун. марҳамат, мошинои задагӣ пӯстидагӣ синимат мекунем. тамошо кунед, лайк фаромӯш накунед. ана ина Opel Zafira B мегӯяд. авташа бе мошина. живачка бо ин хойда партафтагӣ. ягон ҷои сеташ нест пешанда. майда. бародаро, видео ҳаракат мекунем, кӯтоҳ мекунем барои вақти бисёр нагифтан. айробакшам пардагӣ. ани мошин тарафи ақибаш нармайни болимени. дальше. Toyota Avensis. Кӯр. номаша кӯр мемонад. бампер тамом, крило тамом, капот тамом. короче мошин лах яктарафаш. тарафи пушташ, тарафи фару багажникош нармайне, тарафи ростшам нармайне. Так, дальше мерем. یعنی Opel Astra H سال برارش 2009. اینم جواشکه با خواهیدگی خرد با مایده کردگی چاک کردگی یگان جای سیتش نیست پیشش به ماشین این لبوایش هم تریشینی بوده است. نمیدونم کالاکی به فکرم رفته زدگینده شوفر ریمینش نبودگی کالاکی لبوای بزده است. الان برای همون بسیاری ها ماشین میگفتگی احتیاط شایدتان پریویر کرده گیریتان ماشینتان. Toyota Verso دیزل بود است برادرای عزیز. سال برارش 2008 سال. این داره بین داری شوفر داری پساژیر کریلا خیلی کپوتاش نرماینه نیکی فراش کپوتاش نرماینه میشه ریمون کده. دایش میریم. Toyota Verso 2011 سال گاز و بنزین نمیدونم این پساش با اومده زدگی نمیدونم جزیکتی این آفتشه بین ریجافچین خیلی ریمون کده فسان کده میبرد کنکریدی کرده. این Opel بین کوالده که زدگی مینه تاوار که زدگی می تاورلی Opel Hatchback این توشنا کماس پسش با اومده زدگی لخ پسش ریگرافت کرده میشه فسان کرده چات کرده بازار برآورده میشه خیلی страшный نه من بامپرش درونشان بامپر اوپس اشکا پاروگ لخ در لخ خیلی فسان کرده میشد نامش با کلافکا جازور لیکن دیسکوش فسان بوده است ماشین اوپس بهت فسان کردگی تا این طرفش نرماینه دیسکوش فسان دیسکش میفروش میگم نگفت انا با یک تا دیگر Opel Zafira این با вообще گاب نیست ماشین ولی فراوردگی هم نیست داشه ایستاده است خیلی شب آوردگی به فکرم انا پیش و پشت زدگی Mitsubishi کر یک چشمک زده است. داشت میریم. انا بسیاری خواهش کردن سپرینتر باشد. انا سپرینتر برای شما. این سپرینتر تو بازار برآورده. اون بازار نمی برادیم سپرینتر نو آوردگی. انا اینم کور. یک طرف هم تو گوجا مالدگی سایدگی چیکار کردگی یک طرف مایده یگان جای سیتش نیست. به فکرم کماز میخورده تکاندگی اینجا بین. فرا زمینه задневидон نیست رام کالتا خوردگی در محکم نمیشن خیلی رام بالش رفتگی کمتر خیلی این طرفش نرماینه انا با یک دیگه سپرینتر ریشاتکا کپوت بامپر کریلو ریمون کردن در کار فرش نرماینه خیلی ریجافچین هست جوکاش هست اینوی جازوش با کلافکا کمتر کراسکا گیداگید چاتکی میشن Zafira B فراش نرماینه بامپر پاید میکند کراسکه میکند پاید کراسکه جاش به سمریسکی سخت میکند انا کریلو داری شوفر داری پساژیر ریمون کرده فسان کرده میشد کنکریت نکروچه داشت میریم Hatchback یک کیلو شپکلوفکا مولدگی شپکلوفکا مولده ابلوش سکوچ کده مونده است با همون غلطی سیرامون اینجاش زنگ زده خواه رفته است از داشت میریم میبینیم و این پاروگ بین کالی موش میداره درونش با یک دیگه کاروان کپوت ریمونت فراش نرماینه کریلو زمین آفتیکار روز کردنش وقتی بسیار میگیرد بامپر شکستگی تگش بامپر نو میکند ستویکی نی لبوای زمینه ایواز کردن در کار کریلوی عقب ریمون کرده میشد بامپر عقب ریمون کرده میشد من اینجاش کمتر قطع شده که خیلی جگب نه
Хай дискаш диски простой, дарой шпаклевка, краска. Салон хай салонаш чиркину, лекин химчиски мекунед. Зафира Б. Ина мегӯяд вақти овардан мошина мехел шудагӣ. Срушайни гуҷоба зада мондагӣ. Хело камаз ва дарунашанда. Так, ин болош бо якти диги мошина аст, ин болошангам мехел. Матиз. Ина бин. Пусида хор рафтааст. Парок лах. Ина иваз мекунад, шпаклевка мекунад, пена мекунад, нормально мешад. Так, дальше мерим. Opel Astra H хеҷбекаш. Хан якте дараш хе страшне не. Дара иваз мекунад. Ё ремонт мекунад, шпаклевка карда нормально мешад. Ана инҷи бам капоташ камтар шпаклевкача. Хан мелочи инҷи гап не ихнако. Кораш нормально. Хан крилош ҳам плюс минус равно мешад. Шпаклевка краскача. Ки тарафи пуштиша бинем чи. Бампер нест, мумкин дарунаш бошад бампер. Ин дарба калта хӯрдаги, мумкин бамперш ҳам шикастагӣ бошад. Opel Astra H караванаш. Инам хоида партифтагим чикор кардаги. Худотон хай беинтон баҳотитон бародаро. Ин мошин. Тарафи пешаш мурдаги. Ина бин. Капоташ зато свежий будаст. Капоташ нормальный. Лобовой капот вообще калтагристигишный. Ина бин. Фар нест. Бампер. Рам тарафи пеш. Стойка тарафи пеш. Крило тарафи чап. Ё рост ме. Тарафи рост крило. Вообще нест. Дарунаш ба дизе балош ҳаст некин. Дарунаш ба раму чи балош короче дарунаш ба ҳаст. Ойна ани лобовой пуш, ани багажник ойна шикастагӣ. Пакети вай карда мондаст бо оригинал. Гап нест. Дальше бе комментарий музыки чӣ мемонад дальше тамошо кунед то видеошо охир шудааст. ҳазор раҳмат барои дастгирӣ бародаро. лайка, подписка фаромӯш намекунем. Насиб мехе видеои бисёр кардан мегирем.